ये जो रात का जो एग्जाम है, एग्जाम ले रहे हैं यहाँ पर। आज जीकेजीएस करंट अफेयर्स का एग्जाम हो रहा है। इसमें जो भी बंदा यहाँ पर प्रेजेंट है अभी फिलहाल के लिए, काफी सारा स्टूडेंट आया नहीं, और इसमें अभी जो प्रेजेंट है उनका एग्जाम दिया जा रहा है। आज यहाँ पर रात को ही सडनली बहुत मतलब अचानक से ये एग्जाम सेट किया गया, क्योंकि प्रिपरेशन हो रहा है। उसके बीच में सडनली इनको बिना इनको टाइम दिया गया था, लेकिन फिर भी एक अचानक से एक एग्जाम ले लेना, इनका कितना प्रिपरेशन है उसको चेकअप करने के लिए। फटाफट अच्छा से देना, मालूम है तो बेटा करो मैं। हाँ सामने लिखना, सामने ठीक है। आप इधर ला, ठीक है। चलो समझ आ कुछ तो दूसरे प्रश्न बोल दिया, ठीक है। प्रश्न बोल दिया, बेहतर करो लगी, ভালো করা লাগে। কেউ জিজ্ঞাসা করেন নিজে, ঠিক আছে, ভালো করে দাও। নিজের জেনারেল সেন্স তুমি শুধু অ্যানসার লেখো, সাইডে দিয়ে অ্যানসারটি লিখবা, ঠিক আছে। হ্যাঁ সাইডে দিয়ে অ্যানসারটি লিখবা, এরকম সাইডে সাইডে অ্যানসারটি লিখে নাও। ओके गुड, हो गया। ओके गुड, दिन हो गया। नाम लिख लेना ऊपर में, साइड में नाम, अपना नाम लिखो साइड में, और साइड में क्वेश्चन पेपर के साइड में, क्वेश्चन के साइड में आंसर लिख लेना। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट आंसर है पूरा, बढ़िया से देना। इसरो स्थापना कब है? 1916 কবে? 15 আগস্ট। হৃদস্পন্দন মাপার যন্ত্রের নাম কি? কার্ডিওগ্রাফ নেই? पक्का? কিন্তু কার কি আবিষ্কার করেন? কার কি আবিষ্কার করেন? বেবেজ। আচ্ছা, মঙ্গলযান কবে লঞ্চ হয়? আর কি কবে স্থাপনা হয়? ঊনিশশো ভেরি গুড। ভারতের নৌসেনা প্রমুখ? কথা নাই। ভারতের নৌসেনা প্রমুখ এডমিরাল দীনেশ ত্রিপাঠী। আচ্ছা, ভারতের নৌসেনা, ভারতের বিদেশ সচিব কে? ভারতের বিদেশ সচিব। রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবস কবে পালন করা হয়? রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবস কবে পালন করা হয়? 28 ফেব্রুয়ারি। বালিকা দিবস কবে পালন করা হয়? 24 জানুয়ারি। ভারতের প্রথম গভর্নর কে? সিটি দেশমুখ। 38 আইপিএল 2024 কত তারিখ শুরু হয়? 22 মার্চ। 2024 22 মার্চে শুরু হয়েছিল, বুঝলি? কইছে আইপিএল 2024 কত তারিখ শুরু